Idea ajila kobodule janadi ase. First ase dunia de smokers kan gungan changhabir nishna cigarette kan khai ase 1.1 billion manu nishna hoise ena ko ase. India la deshe gole 100 crore bra bishi ase 100 crore bra bishi manu idu smokers ase ko ase aru idu majode bi youngsters kan jawan chugri chugra khan bishi ase na khadu dikhe ba se nodun research kora hisab de bra ko ase ki 2019 de bra ekla millions manu murishe na khadu dikhe ba se ini 10 lakh bra over 10 lakh ena murishe ko bi 1 million hoise gole India la numerical de 10 lakh ase tu idu karne experts kan bra ko ase ki nearly 150 million smokers tole no sal level increase hoina ase na khadu dikhole bara ase tamra ko ase ki jawan chugri chukra khan 20 sal nawle 18 sal inika takan kidia bajaram debra khaina ho tai 25 years huadam dedu addicted hoi jai na khadu dikhole bara ase idu ani takan idu 20s na bunja ai gedebra ruka bole bishi zarurat ase ina khadu dikhole bara ase tamra ko ase ki idu cheli rukha nai bole Tobacco laga epidemic kundu idia corona pandemic wa nishna aro mycorrhizasis aro black fungus kundu ma benge gorishe udu epidemic ekda declare gorishe udubi to idu nishna tobacco laga bi continuously nika jawla ase jelly rukhana ekole ina khodu dikhale pare se dunia pura de 20 countries de idu moda khan bishi increase hoina ase wase idu smoking muradu aro 12 countries de magi khan bishi increase hoina ase idu smokers khan du ina khodu देखिए बासे चाइना दोले worst affected ase wase चाइना दे सबसे बियाबरा smokers kan ase ne wase jawan chugri chukra khan idu biche de India ase mokana country idu biche de Indonesia Russia US Bangladesh Japan Turkey Vietnam aro Philippines idu laga countries kan सबसे बियाबरा idu smokers kan ase ne wadu di wase aro jawan chugri chukra khan logode bishi idu lagina ase wase tamra ko ase ki idia offline de dole school laga osode nabikai di bole advertise na bole idon pura ban guri dishe bole bi online de takbi don dole pon guru lage digital laga bi ina rule rukawle parbo ko ase aro ye de government laga hat bishi tangor lage ase na ko ase tamra government kamra initiative lo lage aro idu rukawo lage aro jawan chugri chukra laga jan dole pajabo lage ina ko adu tikero ase Our next is senior BJP leader aro Union Minister Prakash Javadekar bra idu Congress laga leader Rahul Gandhi bra vaccine maribole tu inikai jaise bole din sal nishna lagibo na bole idu bra bi bishi lagibo ina kwa laga de reply dia ase tai bra ki by December idu laga sal December under de bra nole idu punja tamne dole so manuge kiman India eligible ase vaccine lole tan ge sob ke di dibo khotom hobo ina kwase Dabra wase recently takan ekda blend gushe wase roadmap dikhaise wase ki 216 crore doses tole idu banabole ase na wase aro 108 crore people dole vaccine dole mari dibole ase na khadu dikhole brase aro mu apnge 2 din agede goi dishe ki notun ID rules laga under the social media la platforms kan dole dakan laga idu chief compliance officer nodal contact person aro grievance officer guna idu rakibole buje sob social media platforms logode tu le report sabte ko ase ki idu ku nawle ko gobo KOO idu kundu bi apna gobo aro share chat telegram linkedin google facebook whatsapp idu wan alag alag sob manura idu dakan laga officers laga detail dule di dishe wase union electronics aro IT ministry kan logode tamra kundu lagi ase idu ID laga nodun rules idu intermediary guidelines and digital media ethics code rules 2021 laga hesab de Twitter rahi dakan logode detail dia na ina wase holi tamra wase ki dakan laga idu lawyer idu law firm de India laga nodal contact person aro grievance officer nishna dakan di kam julius ina kodu dekhe wase Our next year say India de idu sal since January bra petrol aro diesel atam do uthi nahi ahi ase mo apnge cha kali godishe mohan laga state capital Kohima devi peshi petrol aro diesel atam do uthi chebana Mumbai de dole 100 bar hoise wase 100 bar hobole ase we thaya do idia do rupees 100.19 per liter ase na wase Mumbai de aro diesel dole rupees 92.17 per liter ase na wase aro iduina wena Rajasthan Madhya Pradesh aro Maharashtra iduan devi aji laga hisab de wase idu dule 100 mark do par hoise na khodo dekhe rase aro next ase India aro United States dule miligena idu
shared concern laga debi takan iki logode kam gro la ase iki logode fight gro ase itu mane ase ki China aro USB chamla ase India aro China bi idu Eastern Ladakh karne chamla jase aro dandole South China Sea laga hesab de US kan Japan kan takan bi gundugol hoy thake dui duane India aro US miligena kam guribo aro defend guribo ina ase External Affairs Minister S. J. Shankar aro US laga Secretary of State Antony Blinken da jundole discuss kurise wase including India China line of actual control laga idu obodibi kotha kurise wado dekhelo pare ase aro idu na ogina Mr. J. Shankar dole idu US Secretary of Defense Lloyd Austin logo debi dai kotha kurise wado dekhelo pare ase idu dan kotha kura bichire US laga secretary brabi tai laga Twitter debi likhina ko ase ki tai idu India laga external affairs lode kotha kuise bishi ekta phal dagise productive discussion dagise ina ko ase aro COVID-19 laga debi naule India China border laga debi aro idu Afghanistan lagore support gobole idu an sob laga de dajum kotha kuise ina ko to dekhelo ase Mogan Nagaland debi corona bemar du ledia bishi lagina jase apna so manu jane se lockdown bi extended kuri dishe aro especially Dimapur de 60% bar bishi corona bemar dole active cases dole mohan Dimapur de hi ase bolibi wholesale jaga de naule daily markets de manukan SOP follow na kore na ase aro social distance kan maintain na korna bishi violate kuri ase na khodo dekhe ase idor mohan so manu hotai apni bahar ola dam de idu hand sanitize kuri gina ola bi aha biche debi kurbi naule গরম পানী লাগা স্টিম দুলে ইদু তাই লাগা গরম পানী কুৰা দম দে কি কব থুঙা নিচিনা ওলা লাগাদো ইদু ইনহেল কৰিবি স্টিম ইনহেল কৰিবি আৰু মাস্ক দুলে হতাই লাগাই কে নাই আপনি বেৰাবি মই আপোনাকে ইদু লাগাব পাৰে জাগালে ডিটেইল ব্ৰা গৈ দিছে আসাম আৰু মহান নাগালেণ্ড লাগা পদৰ দে চাইমেলা হোৱা লাগাব পাৰে ইয়াদে দ্য নৰ্দাৰ্ণ সুমি হ খামব্ৰা কৈ আছে কি কোনটো আসাম খামব্ৰা কৈ আছে কি মহান নাগামান খামব্ৰা তাখান লাগা মাদি দে ইনক্ৰোচ কৰিছে ইদু জোৰ কৰি আছে কৈ আছে itu dole misha ase du baseless ase na khodo dekhero ase yede damra true press release te koi ase ki ulda Assam kan bra hi 2 kilometers nishina mohan Nagaland under de ahishe khushi she ina khodo dekhero ase aro hoho gambra strongly condemn gro ase dam khushi na bana go ase kundo edo gumba public kan aro Assam police bra luigena khor kan biya gudishe aro subari laga kas kan biya gudishe itu laga opode idu karne government of Nagaland logode urge kuri ase ki idu laga matter de priority dibole karne aro jaldi idu problem dole solve kuribole karne koi ase aro United Naga Tribes Association on border areas kan bra Friday din de jakale claim guna koi ase ki idu mogan Assam aro Nagaland border osode chamila ola tu mereni laga AC Rupchodi Kurmi MLA kuna se tai laga hat tai laga kam hi ase tai nimidi idu kundugol olai ase na khodo dikhole bare ase takan bra goa laga idu namane na 3 kilometer nishna inega boundary par guri na bi idu tahan khushi dagi khushi she ina khodo dikhole bare ase aro idu Assam laga MLA bra dule kidikam gura manukan logode tahan laga normal cultivation takan bra kidikam gura labi na guribi inega stop guri she ina khodo dikhole bare ase tamra dubi kwase gi du MLA dule manukan public kan majode jui thali dibole tai lagai ka mase aro tai brahi nega jui thali dina kundugol bi olawale de na khodo dekhole bare ase idia idu laga bodu laga issue dule Supreme Court de idu thagi ase na kwase tuine dam de tai inega jui thali na public peaceful bra ta de thagi laga de tuida state majode inega kuri dia du thik na ina contem kora do dekhole ase aro state immunization officer Dr. Ritu Turbra Friday din de inform guna koi dia se ki mogan Nagaland de 2,68,356 vaccine doses dole administered guje marisha kwado dekhora se aro next year se the YR Village Students Union Kambra kundu joint coordination committee Kambra 26 of May chief minister logode memorandum issued guje idu logode support kuri ase kundu dole Community Health Center Shamudude idu Dr. B nai poila bra goshi de dakbi anai aro alag equipments aro facilities staffs kan nathagela oborde tamra itu memorandum likhia la oborde support kuri ase aro tamra itu bi ko ase ki iman appeal gura laga pabujibi nahunia nishna najina nishna guri ase kwadu dekhera ase idu Shamudur area de khali idu hi ase welebi idu laga pabujibi workforce nai aro facilities kan equipments kan nai na godo dekhor basi
আৰু ইনা কৰোনা দাম দে পাব্লিক খান বেছি তুক পাই আছে না কদু দেখিব আছে মহান হুনিয়া দাম দে গভর্নমেন্ট কামরা আৰু আলাগ আলাগ ডিপার্টমেন্ট কামরা সব রেডি আছে সব ঠিক ঠাক আছে কই হইলেবি ইতুহি না হই মহিলা সামবি ইনেগা লাগা একটা কোয়াদাম দে পেশে মানুরা কমেন্ট করেছে কি দাদিহি না হই মহালা টাউন দেবি না আছে মহালা পোস্ট দেবি ইনেগা আছে ইনেগা মই লগতে পেশে নিজের কমেন্ট সেকশনে লিখি রাখিছে আজিও দিবি লিখিব পারে ইতুহি না হই মহান লগ দিবি আছে না তুই ওয়ান সব সালাম দে মহান জানিবলৈ পারে আছে মহান কিমান ইদু প্রিপেয়ার আছে ইডিয়া মহান নাগালেণ্ডে 4990 মানুহ কৰোনা লাগা বিয়ামৰা লাগিনা আছে আৰু 331 মানুহ আজিদাক মুৰিছে মহান নাগালেণ্ডে ইদু লাবিয়ামৰা আৰু জাগলে একলাবৰা 5 জুন মুৰালাদু দেখিব আছে দো আজিলা খবৰ ইমাৰা থাইছে আপোনাৰ ভিডিওতে ইম্পৰ্টেন্ট লাগি আছে বলে আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডছ ফ্যামিলি ললে শেয়ার কৰি দিবি মোলা কাম খুজিবলে লাইক কৰি দিবি আৰু নতুন মানুহ আছে বলে সাবস্ক্রাইব কৰনা বেল আইকন দাবনা ৰাখিবি হতাই দুনিসনা পুজুৰ সাম ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আপডেট মিস না কৰনা চাবলে কাৰণে মই আপোনাক নেক্সট এপিসোডে লগ কৰিব টিল দেন আপুনি সবান ষ্টে ষ্ট্ৰং ষ্টে সেফ প্ৰে ফৰ দ্য ৱৰ্ল্ড কোগনালেম নাগালেণ্ড